Ciao a tutti e benvenuti. A metà video troverete la ricetta in italiano. عليكم ومرحبا بكم في كوتشينا بوتي. نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال. اليوم نوريكم واحد الوصفة سهلة جدا والمقادير اللي نحتاجو قلالين باش تخرجنا أحسن حلوى نتاع عيد ميلاد اللي تقدروا تصاوبوا للكبار والصغار. تبعوني باش تشوفوا المقادير اللي هنحتاجو باش نصاوبوا هاد لاطارت اللي تقليكم 100%. المقادير اللي هنحتاجوها يكونوا كاس نتاع السكر، 2 كاس نتاع فرص، شوية الحليب، كاس نتاع الزيت، دانون، 3 البيضات، 16 غرام الخمارات وساشيه نتاع فاني. نبداو ب3 البيضات. نزيدو كاس نتاع السكر وهنضربو كلشي. غنزيدو كاس ديال الزيت، كاس نتاع دانون. انا استعملت هذا حقاش هو اللي كان عندي، تقدروا ديروا نتاع البنان نتاع الفاني اللي كان عندكم في الدار. نزيدو الساشيه نتاع الفاني ولا الحامض المحكوك، كاس نتاع الفرص وهنخلطو مزيان. عاد هنزيدو خمارات الحلوى وكاس نتاع الفرص اللي شاطلينا. انا تنستعمل خماره فيها 16 غرام. الا كنتو في المغرب وعندكم ها ساشيات نتاع 7 غرام استعملوا 2. الى العجينه جاتكم قاصحه تقدروا تزيدوا عليها شويه نتاع الحليب. كما كتشوفوا العجينه الحلوى نتاعنا خاصها تكون بحال هكا. غنستعملوا مول يكون مدور الا كان عندكم. خشوها في الفرن لمده 35 دقيقه ل 180 درجه. ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي نتاع لاباز ديالنا. كنقطعوها كنخرجوا منها 2-3 نتاع لي طاجات. باش نفزكوا لاباز ديالنا نحتاجو كاسرونه نكبوا فيها نص اطرو نتاع الماء، 2 معالق نتاع السكر ونص حامضه. غنخليهم تيغليو حتى الشكل النهائي يولي بحال هكا. نصب لا كريمه نحتاجو ماسكربوني 50 غرام تاع السكر و2 صفر نتاع البيض. غنخلطو كلشي حتى الكريم ديالنا تولي بحال هكا. نبداو بلا باز ديالنا الاولى، غنرجعوها في اللاطه اللي صوبناها فيها. بالاحسن نديرو شيميكه من تحت باش تعاوننا باش نهزوها في الاخر. غنفزكوها بالماء والسكر الليمون اللي صوبنا في الجناب مزيان. غنديرو فيها لا كريم ديال الماسكربوني ونحركوها بهذه الطريقه هذه حتى لا كريم تجمع كامله، ونبقاو نكملوا بليطاجات يكملوا. كما شفتوا انا عمرتها 2 ايطاجات بكريمه ديال الماسكربوني. ليطاج الاخراني غندوب فوق منه الشكلاط وغنزوقو. الا بغيتو نتوما تقدروا ديروا حتى في الطبقه الاخرانيه وتذوقوها بالشكلاط ولا بالفخيز ولا باللوز. ولكن ضروري قبل ما نذوقوا المسكوته نتاعنا نحطوها اقل حاجه 2 سوايع في الثلاجه حتى تبرد وتجمع. داك اللحظه نقدروا نذوقوها كما بغينا. كما كتشوفونا مور 2 سوايع جبتها من الثلاجه وكبيت عليها الشكلاط. وغنخلي لكم نتوما الاختيار نتاع الذواق. كما كتشوفوا انا زوقتها بالكوك في الجناب وبلا كريم فريش والشكلاط من الفوق. كما كتشوفوا كتجي رائعه سهله بزاف واي واحد يقدر يصاوبها في دارو. كنتمنى الوصفه ديالي تكون عجباتكم، ولا عجباتكم خليو لي جيم وما تنسوش ديروا سبسكرايب. شكرا بزاف، سلامه. Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale Cucina Beauty, spero che siate tutti bene. Oggi vi mostro una torta favolosa che ognuno di noi potrà preparare a casa con pochissimi ingredienti. Questa torta la potrete utilizzare per un compleanno, semplicemente per una serata speciale. Vi mostrerò tutti gli ingredienti che useremo per prepararla. Iniziamo con un bicchiere di zucchero,
2 bicchieri di farina tipo 00, un po' di latte, olio, uno yogurt qualsiasi, 3 uova, lievito di dolci e vaniglia. Come prima cosa versiamo le uova, aggiungiamo lo zucchero e frustiamo il tutto. Dopodiché aggiungiamo il nostro bicchiere di olio, lo yogurt, vi ricordo che potete utilizzare qualsiasi yogurt avete a casa, la bustina di vaniglia, dopodiché un bicchiere di farina. Dopo aver ottenuto un impasto omogeneo, aggiungiamo il bicchiere che ci è rimasto di farina e la bustina di lievito. L'importante è che sia di 16 grammi. Se l'impasto ci risulta troppo denso, possiamo aggiungerci un goccio di latte. Ci servirà una teglia rotonda, più o meno come questa che ho utilizzato io, dove verseremo il nostro impasto e metteremo nel forno per circa 30-35 minuti a 180 gradi. Potete vedere, questa è la nostra base finale che utilizzeremo tagliando in 2-3 strati. Per bagnarla utilizzeremo mezzo litro di acqua, 2 cucchiai di zucchero e mezzo limone spremuto. Mettiamo a fuoco e lasciamo fino a bollire. La farcitura utilizzeremo 250 g di mascarpone, 50 g di zucchero e 2 tuorli d'uovo. Frustiamo il tutto fino a ottenere una crema così. Utilizzeremo la teglia in cui abbiamo preparato la torta per farcirla in 3 strati. Come vedete, iniziamo bagnando la base con l'acqua, limone e zucchero, in questo modo. A questo punto non ci rimane altro che aggiungere la nostra crema di mascarpone, spalmarla fino a ricoprire tutta la torta e aggiungere il secondo strato e continuare con lo stesso procedimento. Come potrete notare, nel terzo strato ho deciso di non aggiungere la crema di mascarpone, ma semplicemente sciogliere del cioccolato e decorarlo con cocco e cioccolatini. Ovviamente, se preferite, potete usare la crema di mascarpone che abbiamo utilizzato per farcirla o semplicemente metterci sopra del cioccolato, come ho fatto io. È preferibile lasciarla riposare da 1 o 2 ore prima di decorarla. Nel caso siate di fretta, non c'è nessun problema, potete decorarla subito e servirla senza nessun problema. Come potrete vedere, io ho fatto semplicemente sciogliere del cioccolato a bagnomaria e versato sopra. Decorato i lati con un po' di cocco e soprattutto con un po' di panna creare queste bellissime decorazioni. Vi ricordo che questa decorazione è facoltativa, potete scegliere voi che modo decorarla. Spero che la mia ricetta vi sia piaciuta e ricordo di impostare il campanellino per rimanere sempre aggiornati per le nuove ricette. Grazie ancora e buon proseguimento!